segregation. Uy, ginoo ko. Huy, ginoo ko. Isa pa. Sorry kay guys ah. Okay. Now we have periods. Okay. So periods is based on the existing types of life during
during that time. Okay? So dani nga period, sugod na exist Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let's wait for the others and we will start officially at 1:22. Lakanam, lagi mong kagamay. Asa na inyong classmates? Uy, i-finalize na ko inyong monitoring today after this one kay para makabalo ko kinsay dili kasulod. Okay, less than 1 minute and we will start. Umana mo sa inyong assignment. Wala pa, ma'am. Nag-post na ba ko sa Google Classroom? Check sa ako, ha? Nag-post akong task. Wala pa. Murag wala dyan. Assignment. Ano siya? Ano siya? Wala pa kung nag-post og para dani, no? Katong kwan. Trace the ancestry of crocodiles. Wala pa na ako gi-post, no? Wala pa, Yes, ma'am. Wala ma'am. pa, ma'am. Agoy, di ay. Sige, extend ako ni og kuan taman sa taman Sabado. ugma. Extend ako ni taman ugma. So, due date na ko is tomorrow. 5. 11:59 topic assignment. Ano yun ang gyatag? Last week, Tuesday. So that's March. Dili lagi ni siya gawa. March 29. March 29. Hi, ma'am. Please attach your answers here.
So, na ko i-deadline ha. Please pass your works at least by tomorrow. Ano sa atin? 7. 7 is on Thursday. Sure, Thursday. Dili ta magkitag Thursday, guys, ha. We will meet again tomorrow because wala ko whole day sa school on Thursday. So, mag-meet ta karon, meet ta sa tomorrow for general biology. So, I think it's already 2 minutes past the agreed time. Let me just start my tracking. Then palayo kog encourage niyo ang mga classmates nga gakanam na sad mo gakagamay sa una moabot ko og 50 kapin karon lugusa na may mong 40. Kita na ko sa inyong hangkuan tracker na ko. So palihog na lang ko sa ilaha og ampa ha. Palihog kog ampa sa inyong mga classmates. Kay karon sad right after this lagi ako ang i-finalize ako ang kuan sa inyo monitoring. I think that's it. So let's start the class. So unsa tong last na tong nga topic? Last Tuesday? What can you recall about the topic? Relevance of evolution, ma'am. Then we also talked about the geologic time scale. Very good. Very good. So we have talked about the geologic time scale. So pila to ka buok kuan sani? Pila to ka buok subsection na ang geologic time scale if you can recall, and please tell me unsa nga subsection sa geologic time scale inyong nadumduman. Very good. So there are four. So natay aeons, eras, periods, and epoch. Okay? So, ang pinakatag-as nga coverage sa years is the kuan, aeons. Okay? Ano siya? Like billions of years ang ilahang kuan span sa ilahang geologic time. And then, ang pinakamubo nga time scale na subsection of the time scale is the epochs. Kasi epochs dito na nagsugod sa Cenozoic era or sa tertiary nga period. Okay? So laylahi nga aeons, eras, and periods. Unsa nga period nagsugod og exist ang humans if you can recall? Unsa nga period? If na ay maka-recall. Holocene? Epoch man ata ni Holocene. Holocene nga epoch nagsugod og emerge ang modern humans. Pero unsa nga period? Danaon sa nako kung ako bang gi-discuss basin nang utanar ako nyo, hindi na ako gi-discuss unsa nga period. Is Asa it man siya? quaternary, ma'am? Quaternary nga period. Okay? So rise of demand. So quaternary nga period. And then nag-exist ang modern na gyud nga humans, the humans nga kaniya tong itsura karon isa Holocene nga period. Okay? So right now, we will go ahead and discuss the mechanisms of evolution. Okay? Say mga kuan, say mga conditions that enable evolution, evolutionary process sa mga species, sa mga living organisms. However, before we go to the mechanisms of evolution, I want you to understand the law of segregation. Okay? Law of segregation has something to do with your genetic information. Okay? So, sa law of segregation, ginahisgutan ng allele. Now, allele is two or more versions of a gene. Okay? Now, if you can remember, pila gani ka strand naa sa isa ka DNA? Pila ka strand? Two. Ha. Two. Okay, one strand here and another strand here. Now, the gene, guys, okay, the gene again is the amino acid nga naa dinhi between sa strand. Okay, nga naa mo compose sa gene. As well as ang structural chemicals nga naa sa strands. Okay? Now, if you separate the strand, if you separate one strand,
it is still considered as gene. Okay? And then another term for this gene is allele. Okay. So this is now the allele. Now the allele will carry, okay? The allele will carry one half of your genetic information. Okay, naamang kay 46 chromosomes sa isa ka DNA. Si allele mag-carry siya 23 ka buok. Okay, the other half of your gene or the other half of your DNA will carry the other 23. Okay? Now that 23 chromosome mo nang ma-receive sa inyong offspring together with the other 23 chromosome of your partner. Okay? Now that offspring, ang iyahada yung allele pair which will compose its DNA is made of your gene and your partner's gene. Or ingani na lang, ang imuhang allele guys, kanang allele nga naa sa inyo karon, allele pair nga naa sa inyo karon, kanang genes nga naa sa inyong DNA is composed of 23 chromosomes from your father and 23 chromosomes from your from your mother. Okay? If the two alleles are the same, okay, kung pareho ra ng genetic information nga nasa duha ka allele pair, nga imuhang na-receive, then the individual will have a homozygous gene. Okay? So nakay the same exact genetic information from both pairs. Now, if your allele, kaniya siya, kanang inyong 23 chromosomes, kay naaray na different genetic information, then your alleles are different or your alleles are heterozygous. Now, preferably, unsa man ang allele sa tao? Heterozygous or homozygous? Hello? Unsa man ang allele sa tao? Dapat ba ang two alleles or the two sets of 23 chromosomes nga iyahang ma-receive sa iyahang mama o papa the same og genetic information or different og genetic information? Unsa may ang gakahitabo? The same or different? Different. Different. Okay, what does it mean if the same? If the same ang genetic information sa mama o papa, they are man, Homozygous. homozygous or they are actually related by blood. Yes, they are related by blood. Okay? If pareho ang na-receive, if homozygous ang na-receive sa bata nga human. So humans, preferably dapat ang atong alleles should be heterozygous. Should be from two different sources. Okay? Should bear two different information. Kaya sa may tabo kung kuan, homozygous ang imuhang allele nga na-receive or homozygous ang imuhang gene, it will denote different medical conditions. Nakuha? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now, kaning homozygous nga gene, okay ra niya siya for few animals and then for plants. Okay ra kay ni siya sa plants. However, heterozygous genes should be present within most of the animals, especially humans. Okay? So, na siya. So, nara. Na, lahi-lahi ang itsura sa ato ang alleles ha. Pero ang allele sa tao kasagara ingani ang gi-represent, ingani ang representation, but there are different structures for alleles. And then that different structure will denote heterozygous genes. Now, parents and allele. So the law of segregation states that copies of genes separate or segregate so that each gamete receives only one allele. Okay? So each gamete or each offspring will just receive one allele. For example, ang imuhang papa kay naay allele pair nga big letter R and small letter R. Then imuhang mama kay naay allele pair nga big letter R and small letter R gyapon. Okay? Now, that letters denotes traits. Okay? Traits nga present sa ilaha.
Now, ang ma-receive nimo from your father is just the big R, and then the mother is still the big R, and then from the father is the big R. Pwede sad nga, ma-receive nimo sa imong father is the big R, and then gikan sa mother is the small r. Now, kuan guys ha, this does not denote the entirety of the chromosomes. Sorry, okay? This does not denote the entirety of the chromosome. It denotes traits. Okay? Kani nga allele, it denotes the traits. Traits nga gidala, traits nga present sa imuhang gene. Okay? So, para klaro lang. Okay? Next. So, Mendel's model of inheritance. Now, sa model ni Mendel, ma-inherit daw kuno nato ang traits, atong characteristics, the way we develop our features, physical and facial features, ma-inherit daw kuno nato nagikan sa atuang parents. Muto ba mo na? Muto mo? Yes. Yes. Yes, diba? Yes, ma'am. Diba na mo yung mga igsuon or kamo mismo nga ginaingon sa inyohang relatives, sa inyong friends, or sa inyong mga silingan nga carbon copy lagi ka sa imong mama, carbon copy lagi ka sa imong papa, nakadungog na mo ana nga term, Yes, ma'am. Yes, ma'am. diba? Ay, ma'am. Diba? Nakadungog na mo ana nga term. That's because similar ang physical attribute sa bata sa iyahang parents. Nganong similar man? Because namana niya ang physical attribute sa iyahang papa or sa iyahang mama. So, muna ang model of inheritance ni Mendel. Now, ang kada individual na duha ka copy sa given genes. Okay? And then that genes will constitute different traits, okay, nga represented by an allele. Okay? So that gene has this trait represented by allele. And then put in mind that allele is still a gene. Okay, another term na lang nato sa gene. Murag kibalik constitute, kuha na lang siya. Kibalik ka ng what is inside the gene. It's an allele. And then the allele carries that traits. Okay? Now that traits is passed on to the child, to the offspring. Now, may duha kabok different types of traits. Na ay dominant, na ay recessive. Kaning dominant, mo ni siya ang most likely mag-exist. Okay, most likely mag-manifest sa offspring. Kaning recessive, mo ni siya ang naa sa offspring, okay? Na-carry sa offspring pero dili niya ma-manifest. Okay? Dili niya ma-manifest. For example, right-handedness and left-handedness. Unsa ang dominant, unsa ang recessive sa duha? Unsa ang mas common sa duha? Right-handedness and then left-handedness. Unsa Ang mas Right. right-handed mo'y right-handed? dominant, Very ma'am. good. Now, commonly, ang mga offspring is right-handed. Now, that is the dominant trait. Okay? It's a very dominant trait. Majority sa population is right-handed. And then, minority is left-handed. That is the recessive trait. Mo ni siya ang trait nga dili kayo mapasa sa bata. Pero pwede siya mag-carry. Okay? Now, kay carrier man siya, she will have the possibility to pass it along to her children. Okay? So, that's dominant and recessive. Now, dominant in an allele, atwa siyang i-represent sa big letters. Okay? Big letters. Ay, sabi niya. Big letters. And then, ang recessive, ato ni siyang i-denote sa small letters. So, kita mo ng big letter R, small letter R. So, ang dominant ana is the big letter R, and then the recessive is the small letter R. Okay? So, now we can trace the existence of the traits through Punnett Square analysis. Matrace na nato kanang existence sa traits sa atong mama o papa sa tuwa through the Punnett Square analysis. Okay? So before we proceed to doing the Punnett Square analysis, let me present you some Mendelian genetic definitions. So first is allele. Okay? So again, allele mo ni siya ang mag-represent sa traits sa mama and papa nga pwede mapasa sa bata. Okay? Now, allele pair, okay?
allele pair is the set of traits nga naa sa papa. And then allele is the one trait, okay? The one trait ni iyang ipasa sa offspring. Okay. Ano siya? Allelic pair or allele pair. Allele pair na lang for enunciation purposes. Okay? Now, homozygote again is when there is just one type of gene or one type of allele pair sa organism. So, for example, the mother na ara siya'y duha ka big letters. So, that's homozygous. Okay? Pareho man sila. 2 big letters. Now, if the mother has big letter and then small letter, now that's heterozygous or heterogeneous naman ang iyahang allele pairs. Okay? Again, this is homozygous and then this is homozygote and then this is heterozygote. Okay? And then naatay genotype. Kaning genotype, guys, is the allele combination. Okay? Allelic combination nga ma-receive sa bata. Okay? Allele combination nga ma-receive sa bata. Okay? Now, the phenotype, napay wala na ako nabutang ani, which is called the phenotype. Okay? Mao ni siya ang resulting trait. Okay? Resulting trait or resulting allele. Okay? Mao ni ang ma-carry nga trait sa bata. Ma-carry nga trait sa offspring. Okay? So that's some Mendelian genetic definitions na kailangan ninyo magdumduman. Any question? Any question? None so far. Okay. So let's proceed to the Punnett Square analysis. Okay. Now, we have here a problem. So we have to trace the traits of two homogeneous plants offspring. So the plant 1 is, or the plant 1, ang yang phenotype sa plant 1 is yellow. So meaning the plant is colored yellow. Okay. Now, plant 1 is homogeneous. Kaya na siya duwa ka pair of big letter Y. Plant 2 is still homogeneous. Kaya na siya pair of small letter Y, pero iyahang phenotype is green, meaning the plant is colored green. Now, we will have to trace their offspring. Unsa itsura silang offspring? Yellow ba or green or a combination of both? Okay? So first, yes? Yes, question? Wala? Okay. So first, ibutang na to sa taas ang genes or ang allele pair ni plant 1. And then sa kilid dayon ang allele pair ni plant 2. Then we will now draw the Punnett square. Okay? Now the Punnett square naa siya'y 3 by 3 siya. Okay? 3 by 3 lagi. Okay? Naa siya'y tulo ka column and then tulo ka na siya. Okay, na siya tulo ka column and then na siya tulo ka rows. Okay? So sa first column, ay sa second column na kay y dira. Diri dayon sa row 2, row 3 na kay small letter y. Isa pa outro na ko ni siya. Small letter y ni siya ha, small letter y. Okay. Now, we will now do the Punnett square analysis. Ay sa pa, ano ako magibutang dira, pwede ra man sa sulod. Okay. Lang. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ay, isa pa. Erase all na lang. Okay. So let's do it again. So muna mo ang Punnett square na kay 3 columns and then 3 rows. So muna mo hang allele pair ni parent 1 or plant 1 and then allele pair ni parent 2 or plant 2. Now, what are we gonna do? We're gonna cross multiply the pairs of plant 1 and plant 2. Now, big letter Y times small letter y is an allele pair. Yes. Big Y, small y. An allele pair of big Y, small y. Now, kaning sa ubos, this one,
Unsa may allele pair dire? Wala, lagi ako. Ha? Big Y and small y. Big Y gapon og small y. Small y. Now, dani sa pikas, dani sa third column, second row. Big Y Pareha and gyapon, big Y, small y. And then still the same for the last box. Big Y, small y. Okay. Now, we're gonna have to trace iyahang genotype and iyahang phenotype. Okay? So, muning allele pair ni ay my God. Muning allele pair nga present sa plant 1 and plant 2 na kay YY and then YY. Okay? YY. Okay. Possible combination siya sa ano na lang. Possible combination is Y, big Y, and small y. Okay? So, muna yung mga allele pair. Now, among the genotypes, kaning dire, kaniya sila ani nga box. Okay? Among sa mga results dani nga box, these 4 boxes, pila ka buok ang pair nga naay 2 big Ys? Wala. 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 So this is 0. Genotype. Genotype. Okay. Now, pila ka buok ang allele pairs nga naay big Y, small y? 4. 4. 4. Okay. Now, pila ka buok allele pairs nga naay small y's? Duha ka small y's. 0. Okay. Very good. Now, let me ask you. Na siya'y big Y, na siya'y small y. Unsa ka iyahang resulting nga color? Sa kayang resulting nga phenotype? Yellow green. Yellow. Blue green. Yellow-green. Or, because carrier man siya sa dominant nga kuan, carrier man siya sa dominant nga allele, most probably, mataguan ang recessive nga allele. So, dili yellow-green. Mahimo siyang yellow. Okay? Yellow. So, na siya'y pila ka phenotype? 50% yellow and 50% of green. Ha? Ano 50% yellow? No, 100% of chances of it being a yellow. 100% chances of it being a yellow. Okay? Kay puro man siya big letter Y and small letter Y. And then kay carrier man siya sa dominant gene or dominant allele, carrier man siya sa dominant allele, matabunan si recessive allele. Nakasabot? Yes, ma'am. Kanusta Yes, naman ta ma'am. makaingon? Very good. Kanusta naman ta makaingon nga 50% green, 50% yellow kung naay existence of allele pair nga small letter Y. Okay? Kung duha ka buok na ang big letter Y, small letter Y, and then duha ka buok na ang allele pair nga small letter Y, then 50-50. Pero kay puro naman siya big letter Y, small letter Y, ang iyang phenotype is just one, and it's yellow. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. Dani nga pair bitaw guys, ingani bitaw nga pair nga nay big letter small letter. Again, ang mudaog dana is ang dominant allele. Again ha, ang makadaog gana kay ang dominant allele. Taguan niya ang recessive allele. Nakuha? Remember ha? Very good. So please Yes, remember that. ma'am. Okay, so we will have our next. Ako sa ni i-delete. Ay, ako sa ni i-erase all. Okay, so ato ang i-check kung correct ba ako ang gibutang. Okay, correct this siya. Okay, ang phenotype is isa, which is yellow lang. Okay, then ang genotype niya is 4 YY. Okay, form dapat ang anong 1. Sige na lang. Okay, now, ganina, puro homogeneous ato ang gitrace. Diba? Homogeneous ang plant 1, homogeneous ang plant 2. Now, we will trace the trait between a homogeneous plant and a heterogeneous plant's offspring. Okay?
So ang heterogeneous nato kay si kinsa atong heterogeneous? Plant 1, plant 2. Plant 2. Plan 2. Plant 2. Very good. Okay, so mag-Punnett Square na sad ta. So tulo ka column, tulo ka rows. Okay. Now, unsay allele pair ni plant 1? Duha ka Duha ka Y. duha ka big letter Y, duha ka big Y. Okay? Ayaw kalimot og butang sa adjective. Okay? And then ang allele pair ni plant 2 kay Big Y, small Y. very good. One big Y, one small Y. Okay. Karon, magkuha na ta. Mag-cross multiply na ta. Okay. There is a first genotype square. Unsa may allele pair? Unsay resulting allele pair? Dere. Very good. Duha ka big Y. Okay. Diri sa abay niyang genotype square, unsay resulting allele pair? Duha ka Big Y. Two big Y. Gyapon ka big Y. Okay. Now diri sa ubos. Diri sa third nga genotype square, unsay resulting allele pair? Big Y, Big small Y Y. and small. Okay. Big Y, small Y. Diri sa fourth Big Y and small Y. genotype Big square. Y, small Y. Big Y, All Y. small y. Okay. So now we will trace the allele pairs of the offspring. Okay? So naatay big Y's, naatay big Y, small y, and then naatay small y's. Okay. Now when it comes to the genotype, pila ka buok big Y's? Duha. Wow. Ah. Two. Pila ka buok allele pair nga naay big Y, small y? 2. Duha. Duha. Two. Gyapon. Now, pila ka buok small y's? 0. Wala. 0. Zero. Wala. Now, ang iyang phenotype, unsa kayang phenotype? Pila ka buok kayang phenotype? Isa or duha? Pila ka color kaha ang pila ka buok ka color ang naa sa iyahang mga anak? Pwede ka buok sorry, mali. Pila ka buok color ang pwede mamana sa iyahang anak? 1. Isa lang. So, ang imong phenotype kay pila ka buok? Isa. Isa. Okay? The resulting color is unsa? Yellow. 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 Very good. Okay? So, imong phenotype is yellow. So, tanan niyang anak, puro color yellow. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. Very Yes, good. ma'am. Pero, pila ka buok anak ang carrier? Pila ka buok ka anak ang carrier? 50% of the 50% of the offspring. Okay? 50% of the offspring ang carrier. Kung tao pa ni, imuha ning genes tanan. Okay? Kung tao pa ni, imo ning genes tanan, and then 50% of you, 50% of your genes carries the recessive allele. Okay? And then 50% of your gene does not carry the recessive allele. Okay? Siya. Sa pa ko sa i-erase. Here. Okay, so 2, 2. So may phenotypic. 1 siya guys, sorry. Ay, naku, self. Okay, next. Okay. Kanina, heterogeneous plant siya. Karon, heterogeneous o homogeneous gyapon, pero the homogeneous pair is small letter Y tanan. Okay? Ang homogeneous pair nato karon is small letter Y. Dili na big letter Y. So now, we'll do the Punnett Square analysis. So nakay tulo ka columns and then tulo ka rows. Okay. Unsay allele pair ni plant 1?
Big Y and small Y. Big and Y, small y. small y. And then si allele 2 is duha ka small y. Small Okay. Now, sa first genotype box, unsay resulting allele pair? Big Y and Big small Big Y. Y, Y. small Y. Okay, very good. Sa second allele box or sa second Duha genotype ka box, unsay duha ka unsa? small Y. Duha Duha ka small ka Y. small y. Sa third box, Big Big Y and Y, small small Y. Y. big y and small y. Sa fourth box, Duha Duha ka small y. duha ka small y. Okay. So, twice na sad nato yahang allele pair. Okay, allele pair. Okay, ang possible nga allele pair is duha ka big Y's, then one big Y, one small Y, and then duha ka small Y's. Okay. Now, sa mga resulting genotypes, pila kabuk ang big Y's? Pair of big Y's. Zero. 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 Pila kabuk ang big Y, small Y allele pair? Two. 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 Pila kabuk ang small Y allele pair? Two. 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 So, unsa man ang ilang pila kabuk phenotypes ang pwede ma-carry sa kuan sa offspring? Pila ka Dua. color? Duha. Okay. Two. Duha. This is yellow and green. Green. Say ratio. 1:1. Okay? So meaning there is 50% chance ng ilahang anak yellow, na po'y 50% chance ilahang anak green. Okay? Nakuha? Yes, ma'am. Yes, Okay, very good. Okay. So that's how you do the Punnett Square analysis. Okay. How about we put it into a perspective sa humans. Okay, lahi man sa humans. Okay? Kay ang plants man good, pwede maguna siya maka-germinate og daghan kayong seedlings, di ba? Pwede na siya maka-produce og daghan kay nga seedlings. Apil ang uban animals. Di ba? Gamay ra kay ng animals nga isa ra kabuk ang anak. Okay? Now humans, majority of us, pila ra gani ang mabuhi sa isa ka utungan sa mama? Pila ra ang One. kasagara? Isa ra, di ba? Isa. Except kung na kay twins, kay triplets, na kay quadruplets, pero majority, isa ra gid na ang maanak sa atong mothers. Okay. Now, how about if, okay, the father carries an allele nga nagrepresent sa right-handedness. Okay? Right-handedness. Okay. So, dominant niya siya. RR gid siya. Okay? Yahang family, walay history of having a family member nga na left-handed. Okay? And then si mother, ga-carry og gene, nga homogeneous gene nga left-handed. Okay? Left-handedness. Okay? So, tanan niyang family members, puro gid sila left-handed. Gamay ra kayo ang right-handed. Tangtag kung ibutang na to sa ratio, 80% is to 20%. Sa mga ana ang iyang ratio. So, let's do a Punnett analysis para makabaluta kung unsa ang trait nga ma-receive sa baby. Okay? Unsa nga trait ang mag-prevail between the two. Okay. Now, ang allele pair ni father is 2 ka big letter R. Iyang mother is 2 ka small letter R. Okay. Now, unsa ang allele combination sa box 1? Big Big R and R, small R. R. small Big R. R, small R. Big R, small r. The same with box 2. Big R, small r. Box 3. Big R, Same ra small gyapon, R. ma'am. Same ra tanan. Big R, small r. Big R, small r. So, unsa ang resulting trait na ma-receive sa bata? Left-handedness, right-handedness.
Right. Right-handedness. Nanuman, pila ra di kabuk phenotype na Isa ra, ma'am. Isa lang. Okay, nakaisa ka phenotype. So right-handedness lang ang ma-receive sa bata. So sure na, pag anak sa mama, pag dako niya, pag ma-develop na niyang motor skills, mahimong right-handed ang bata. Now, how about ang bata kay naabot na sad siya sa marrying age. Nakakita na sad siya og kuan. Kita na sad siya pares, kita na siya iyahang wife. Okay. And then mag-bear na sa silang children. Okay? So si Papa na siya gene allele pair of RR. And then right-handed siya. Okay? Right-handed siya. Now, ang mama is also a carrier of left-handedness, pero right-handed siya. Okay? Pareho sila kibali og allele pair. Pareho sila og similar sila og genetic trait. Now, let's do the Punnett Square analysis for these two couples or for this couple. Okay, so si Papa na siya allele pair nga, big letter R, small r. The same with the mother. Okay. Unsay allele pair combination sa box 1? 2 big R. Duha Big R. Dua ka big R. Okay. Unsay allele pair combination sa box 2? Small R and Big big R, R. small. Big R, small r. Okay, sa box 3? Big R, small Big R. R, small R. Small R. R, small r. Sa box 4? 2 small R. Small R. 2, small r. Now, pila ka phenotypes present? Dua. Tulo? Tol- Ay, tulo. Pero, Tulo. kung i-narrow down nimo siya with the trait nga mapasa, pila ka buok? Duha lang. Duha lang. Right-handedness and left-handedness. Pero, pila ang iyahang ratio? 1:3. Kay naara kay isa ka allele pair nga nag-denote sa left-handedness, ana kay tulo ka allele pair nga nag-denote sa right-handedness. Okay? So si mother nga carrier o si father nga carrier, ilahang anak will still carry the right-handedness. Very good. Right-handedness nga trait. Okay? Okay, kuan man, 75% man ang chances of the baby inheriting the right-handedness of the mother and father. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Kanusara niya siya mahimong left-handed ang bata? Kung left-handed either si mother or si father. Okay? Kung either si mother or father na ay allele pair nga double small r. Double small r. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Now, pero dili gyapon kuan ha, dili gyapon impossible nga maka-bear sila child nga left-handed. Okay? Kay depende na sa sequence sa ilahang genes once nakaabot na sila fourth child. Okay? Abot na silang fourth child, butang tag pag-abot dadto kay mas wala na carry over sa 23 chromosome ang gene trait nga RR. Okay? Wala na niya na carry over nga gene trait. So bas hindi ay pag-abot dito, ang bata dayon will manifest the recessive gene. Okay? Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Pero kung na-left-handed sa imong parents, niya dagan sila anak, most probably isa sa imuhang if not all, isa or dili tanan sa imuhang magigsuon, sa inyuhang magigsuon ang left-handed. Okay. Nabay mo refute sa akong claim, nabay left-handed lagi akong mama ma'am, pero walay left-handed sa akong igsuon. Nabay inana, Kami, ma'am. kamo puro mo right-handed pero imong mama left-handed or imong papa Mama, ma'am, left-handed. mama left-handed. Okay? So meaning wala na carry over iyahang recessive gene. Okay? Ingani sigurong hitabo pag analyze na sa
inyuhang DNA coding, okay? Sa cell replication. Basin na ni nitabo, gamay kay 25% raman siya, wala gyud siya nagmanifest sa inyuha. Pila di mo kaigsuon, Justin? 4. Oh, yabot yung 4 pero wala man lang masking isa nga naka-inherit. My God. Pero that happens, that happens. Kay kung dominant man good, butang tag dominant gyud tong kwan gene sa imong papa like RR gyud siya, RR imong mama. So ang resulting gyud niya nga mga panana genotype will be RR. Okay? RR na tanan. Ana na tanan. And then mataguan sa dominant gene ang ay dominant allele ang recessive nga allele. Mao nang wala kay igsuon nga left-handed. Nakuha? Yes, ma'am. Dili Yes, ma'am. carrier imong papa. Dili carrier imong papa mo nang walay right, walay left-handed sa inyo ha. Okay? So any question? Wala, ma'am. Wala na. Okay. La do it yourself naman din ni ano ako may nagsulat. Okay. Tapa. Okay. Just do this one. This will serve as your kuan, your seat work. Okay? So trace the traits of your own offspring in your family. If in your family being right-handed is dominant over being left-handed, but your future wife is left-handed. Ba naman ako gibuhat? Pero sige lang. Okay? Buhat na lang yapon. Okay? So give me the kuan. Give me the ratio sa genotype. Ratio sa the genotypes. Okay, maging gani kag ratio sa genotypes, maging kag naakay pareha dani nakay 1 RR is to 2 RR is to 1 RR. Now this is the ratio for genotypes. Pero ang ratio niya sa kuan, bastos, isa pa. This is the ratio for genotypes. Pero ang iyahang ratio for phenotypes, sa man yung ratio for phenotypes? Yung ratio sa phenotypes is 3 is to 1. Okay? 3 rights, 1 left. Okay. So, yung nga na inyong ihatag sa kuha, ratio sa genotypes and ratio sa phenotypes. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. So, I'll give you 2 minutes to do this one and then 20 seconds to send your answers. Your 2 minutes starts now. If you have any questions, pag-storya lang kay madunggan ta mo. Ballpen na niyo eh. Less than 30 seconds left.
Like kung wala siya wala siya representing phenotype or wala siya representing genotype, butang gyud zero ha. For example, 2 is to, 3 is to 0 is to 1. Okay? Pwede na siya. 3 is to 0 is to 1. Okay? Or 1 is to 0. Ano ninyo pagbutang kung wala siya resulting or wala siya manifested nga allele pair for that genotype and then allele pair for that phenotype. Okay, get ready with your answers. Send your answers in 20, 19, 18, 17, 16. Send your answers. Isa pa nag-send. 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. Ano siya? 5, 4, 3, 2, 1. Done, done, done. Done na, done. Okay. 210. Okay, so let's do the Punnett Square analysis. Okay. Now, unsa ang imuhang kuan? Lalaki ni ha, assume na ko nga lalaki mong tanan. So, ang imuhang allele pair is sa imong allele pair. Duha ka Big H. Big H. H. And then ang imuhang wife kay na ay duha ka Small H. small h. So, ang genotypes, resulting genotypes for box 1 is big H. Ay! Small h, sorry. The same for box 2. The same for box 3. The same for box 4. Now, let's go to the ratio. Nanitaw na sa genotypes. Okay. Pila ka buok HH? 0. 0. Pila ka buok 4. big H, small h? 4. And then, pila ka buok small h? 0. 0. Okay. Imuhang phenotypes. Okay. 1 is to Pila ka 0. buok right-handed? 1. Okay, 1. Pila ka buok left-handed? 0. 0. 0. Ay, joke lang. So, ang hindi, lagi. 0. 1 is to 0. Okay? So, meaning, na ay 100% chance na inyong anak is right-handed because you have dominant H as your allele given to your offspring. Okay. So, nakuha ninyo yung correct inyong answers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Lani, ma'am. nag-answer na. Human ako nagpakita sa solusyon. Si nag-answer pa mo, human ako nagpakita sa solusyon, di invalid na siya. Ayun, ganina, before pa ako napakita sa solusyon. Okay? So, na pa ba? Oh, another. Before ta mag-mechanisms. So, seat work number 2. So, in dogs, okay, sa mga ero, there is a hereditary type of disease caused by a recessive genes. So, katong mga carrier ani nga recessive genes, pwede sila makamanifesta ni nga disease. Pwede nila ni mapasa silang anak. So, 2 dogs, okay, na idwa ka ero nga nag-carry sa gene for deafness. Pero na sila'y normal hearing. Okay? Carrier sila sa recessive gene, pero na sila'y normal nga hearing.
So for example, ang ilang allele is represented by D, by the letter D. So unsa ang ilahang allele pair? They are carrier pero normal ilang hearing. Unsa ilang allele pair? Silang duha. Big D, small d. Silang duha, ilahang allele pair is capital D and small letter D. Okay? Normal ilang hearing pero carrier sila sa deafness. Deafness. Okay? Pagkabungol. Okay. Now, what are the possible genotypes and phenotypes of their offspring and the percent chance for each? Okay na nang walay percent chance, tagay lang kung phenotype ratio o genotype ratio. Okay? So you have 2 minutes to do that and your 2 minutes starts now. Your 2 minutes starts now. One minute left. Okay. Tapa ha. Ayaw kalimot sa inyong apelido. Please send your answers in 20 seconds. 20, 19, 18, 14, 15, 17, 16. Sorry guys, laki pa nito. 15, 14, 13. Tulo pa kabok ang nagpasa. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. Done, 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 done. Done, 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 done. Okay. So, done na kayo, done na kayo. Okay. Post ako gabay, basin niyag na inaulang yung pagbutang. Wala na. Okay. So, sa inyong answer, pila yung answer sa genotype ratio? 1 double D, ay big Isa letter pa. D, Ani na lang. Pila ka buok big letter D's? isa, 1. 1. Pila ka buok heterogeneous D? 2. 2. Pila ka buok small letter D's? 1. 1, 1. 1 is to 2 is to 1. So, unsa may phenotype ratio? 3:1, 3 is 1. 1 is to 3. 3 is to 1 or 1 is to 3. So, nakaitulo ka buok genotypes for hearing and 1 genotype for deafness. Okay. Nakuha?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So, ayaw kalimot og screenshot ha. Kay inyong hanang ipasa sa ato ang Google Classroom. So, any question? None so far. None, ma'am. No. So I'll just, kuan guys ha, for the conclusive part, I'll just present or I'll just open to you the topic nga to ang i-discuss tomorrow. Manon ginin ako siya tomorrow. So this is the mechanisms of evolution. Okay. So week 2, LC2. Now, mechanisms of evolution denotes to the processes that mainly involves the genes. Okay. That is responsible for the mutations or variations, etc., of the species, okay, within a population. Now, these cause diversification inside a population. Okay? Usa ganinang population in terms of kuan ecosystem, population. Kinsay ga kuan na? Kinsay ga inhabit dira? Okay, population denotes for a group of the same species. Okay? So, we humans denotes for one population, the dogs denotes for another population, the birds denotes for another populations. Okay? And then within a population, there is a diversity. Now, before that diversity happened, okay, kada population, napo na sila yung murag kuan. One trait fits all. Kung sa itsura sa isa mo, itsura sa tanan. Okay? But because of these mechanisms, naglahi-lahi siya. Now, there are, I think, 6 or 5 mechanisms. So, first, ay 5 die. So, there are 5 key mechanisms that cause a population to exhibit change in allele frequency and diversify. So, these are evolution by mutation, evolution by genetic drift, evolution by gene flow, evolution by non-random mating, and evolution by natural selection. So kani silang lima ato ang itagsa-tagsa og discuss tomorrow. And then we are focusing on the allele frequency sa mga organisms nani. Okay? We will discuss mutation and then we will cite to the law of segregation nga tong gi-discuss karon. Okay? Istoryahan dito ang rason nga nung nag-mutate siya. Now it has something to do with the genotypes present in a population. It has something to do with the phenotypes present in a population after a breed. Okay, after breeding of different species inside that population. So we will discuss more about this tomorrow. Ako lang siyang open up sa inyo ha. Para makakuan mo. Basta hindi, makauna-una mo study unya. Okay? Kauna niya mo surf sa internet later. Para pag tomorrow, makaparticipate mo sa class. And then tomorrow, igo na lang ako i-reinforce ang inyong hang na tunan. Okay? So, na siya. So, any question about the law of segregation and the Punnett Square analysis? Any question? Any curiosities? Wala na? Wala, ma'am. So, do not forget to upload your screenshots para sa atong seatwork today. Magimo sa kukuan sa iya ha. Magimo ko og task niya. Okay? Sa pa, wala na ko siya na print screen. And then, palihog din kong open sa inyong mga cameras para sa atong documentation. And nakuha din stop sharing. Okay, palihog kong open sa inyong camera for documentation purposes. Ready? Mga agtang pa kung nakita. Isa pa. Ready? Okay.
Okay, ready? One, two, three. Smile. Okay, that's it. So thank you so much for your time, guys. I will see you again tomorrow. Ugma gyud. Makita gyapon ta. Okay? Bye-bye. You can now leave the plenary. Thank you, ma'am. Bye, Thank you, Sir Thank you, ma'am. ma'am. everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am! Bye-bye. Dili Bye, na ma'am. ako sa end. Bye-bye. Ayun yung